So kanila nga video guys kay duha ra ni siya ka piraso na itlog. So ang guda nga duha ka pirasong talong nya guda na kog itlog. So mo na imong sudan para panihapon. Nana guys basta magbudget ta nya daghang kay mi mangaon. Kuan mi kabog pito. So duha ka pirasong talong, 26 ra ang talong nya plus itlog. O gamay ra ta gasto. So nana ra ka simple guys nya akong pakanog-una ni akong anak ka manghuran kay manghugas pa ko platos kaplanggana gigikan ko ganihan ng labada nya mo ni nakapalit na ko og talong budget lang para maangay sa mga anak hinana jud ang usa ka inahan mangita jud tag diskarte kay para lang maigong atong kwarta ba kanang budget lang guys ba saon man wa man tay daghang dada man tay daghang kwarta so ana ra natong kinabuhi enjoy ya ampo ta kanunay nga may taglawas kay saon na lang atong mga anak so kita kayod lang ta inahan. So naka 300 man ko ganihan ang laba. So bahala ginagmay basta may lang atong lawas. So bye, salamat sa pagtan-aw.